Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesus, ku serahkan hidupku Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku.
Selamat sansan, shalom, kasopreg, tuha sembah sudai madis. Anu mingguati atas sama-sama sta ando di semena meripas Trinity jata semayang. Daripada tepat sama, tepat anak, ngata tepat Roh Kudus. Amin. Tuhan engangan. Sama ngas mengimai. Allah bisa preg. Dan so pregati net kuka di kaam. Kaam puan so preg piran daya. Matinggi bukan di kaam. Ngusu pikirati nami beda berkat Roh Kudus mai. Sian ketek sahur rindu di kaam. Nga memuji adan mai di kudus. Beda Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita sama nang. Tuhan masih kakek. Tuhan masih kakek. Tuhan masih kakek, Kristus masih kakek, Kristus masih kakek, Kristus masih kakek, Tuhan masih kakek, Tuhan masih kakek, Tuhan masih kakek. Jami etang aku dosa ta, katuan Allah bisa preg. Allah bisa preg Sama di di sorga, sorga. kami berdosa rohan kaam, sabasara demi dem pikir, dem penang kadem menai. Kadang sopel kayu di dalam menai. Beda anak mai Yesus Kristus Tuhan kami. Ampun sopel dosa kami dimel. Kepada kenya jayan mai dem mudi pibau. Dia bagah kadet mai. Amin. Allah bisa preg. Masih diangan. Ampun sopel dosa angan. Negap angan dalam sopel penai kena. Kang ruangan kau dip aditan adu-adu. Amin. Atas sama mijog, ia tak sama-sama nang braga. Braga ke Allah dia nadi sembuh, terbong selamat berkat ke manusia. Ke nganyu Tuhan, ke nyederu Tuhan, ke nyembah Tuhan, ke kibas Tuhan, ke terima kasih ke Tuhan sebab braga basmai. Oh Tuhan Allah, Raja Sorga, Allah sama bisa preg, ngakakam o anak Yesus Kristus, ngakakam o Allah Roh Kudus. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak tambah. Oh Tuhan Allah, biri Allah. Anak sama diteran dosa ong, masih kakek. Oh Tuhan diteran dosa ong, kambat semayang kami. Oh Tuhan ninggru beratau hala sama, masih kakek. Sebab kaam ada kudus, kaam ada Tuhan. Kaam ada O Kristus, sama Roh Kudus, serubas, bambu, dan beragah, Allah sama. Amin. Tuhan rengangan, sama rengangam atas semayang. Oh Tuhan, kemte kam derem prasi siet mai, ngusu kagrindung eklesia mai, kasabah i de bisa senang kami kam de turung, serarung wani ngap nirung kap manis mai, badak Yesus Kristus Tuhan nami adi udip ngadikan perintah, sama ngakam ngarok kudus. Seraruni Allah neg stui-tui. Amin. Jata sama-sama guru yang teringat bahasa so kitab kudus. Bahasa kitab payu amba dau tembit so surat pitas utung tah perundi guru so ayat simeng deg abu. Sawut na dikena. De senang jiroh sawut na dikena. Ayu rebis berga so mas pira. Beneh ina pengarap idi ayah. Ka ayah de rek kurang kayu. Stika di udip ayah nai kena di beneh i. Ka ben kendap maya. Ngasukup penyeraan ayuh nguruk buruh biri. Ka nanun benang linen. Ayah teban penguman meri sok terunjo. Kaya ka kapar dagang. Ayah mekat awal dia so andu jawa amai ansedia penguman yun rawang i kak kidaan di baradaya gaji i kayu adire ngerandai. Ayah jiroh tanah kak miris i kak ngaduit adi imbe dapet ayindai taya anggor. Ayah dayung adi gegah beke buang rajin. Ayah puan sok perkayuh adindai i berga kak nyereja yun strup ngarem. Ayah nai tiburi adep ika nanun perka adepe. Ayah deh bedegis ngadaya adisrata
ka adi susah. Ayah dah gapak ditipuh medud sebab rawak ngi bian perka peras. Ayah nai tepas ambok kat nen peraka adi dog nai so benang linen adi jaruh. Beneh I daya adi dog puah 100. Ni so bara pinguru rakyat. Ayah nai perka ka bueng kupong ka jua I di daya dagang. Ayah beke ka dog stabi ka deh teru ani rek jadi sundis andu. Piminyu pengenang I bijak buang duduh. Ayah teud mara deh peyak ka kingat penyiraan rawang I. Bara anak I nganyu ayah. Kak beneh I muji ayah nang. Bege sewut dayak kena. Pak ku inah adi siabok kena. Penyeremus jawit deh bisa dong sabah. Pak dayung adi stabi di Tuhan patut dong muji. Muji ayah amai sok preg pingenai I. Ayah patut dong stabi dayak bege. Ati pengenang kudus Tuhan. Basa epistolata do tembit so surat Saint James utung taruh piguru ayat semang taruh neg utung 4 ayat taruh bitibu nga ayat ju neg ayat mai. Agikah di depan ngan daya adi bijak buang merti ayaan kiren I nga aran pimudip I adi kena kanga kerja pengendai I adi kena adi dognai nga atin teken kanga pinyibijak. Pak kembali di derem atin ngan angan sina beji kasibut. Dinyah meh berdosa rawan agah adi sawu so tepa nga peminyu sambuh pasal pinyibijak ngan. Pinyibijak adi mun ane deh I mendeg so sorga. Pak timbur di ong so tibat manusia adi berdosa nga so umot adi Arab. Dien agi atin sina nga atin sibut. Digenege agi pito nga barang masam Arab. Pak pinyibijak adi sok sembuh ina. Bisig pinyidamai duduh ka pinyijera. Ayah puno nga pinyirasi ka pijadi pengenai kena. Deh I napa daya. Deh I nyibudo daya. Ka pinyekena ina. Buat pengetem. So binik damai adi dok purut daya adi penyedamai. So ki pun tibirik kai ngakarit timbur di depan ngan. Ayah timbur so penyeripok di penyenang ong. Adi adu-adu berawan derem angan. Angan raan kayu. Pa angan deh tungang bian I. Jadi angan meh bian atin an si Angan naruri pong di kayu. Pa angan deh tungang dapat I. Jadi angan bikai karaan biperang. Angan deh bian kayu adi angan raan sebab angan deh mite so tepa. Angan mite pak deh terima I. Serti I tujuan angan agi Arab. Angan mite kayu yang pemunos adep ngan sadi. Ngapai meh nunduk di tepa karawan si Arab isa ibu so angan mendeg nyindek tepa ka ayah re mendeg nyindek angan ngu tengan ngan angan daya berdosa pibisi ngatin ngan angan daya pengadong ati ina pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapak. Injil Kudus dog basa soji Saint Mark utung pri pegroso ayat taruh puru neg taruh puruju. Belaga ke Kristus adi menyukudipta. Jesus nga bara murid I bu sonne ka pijuo pimenu ngera sok Galilee. Jesus deraan tede daya puan yeun adepi sebab ayeuh meh ngajar bara murid I nang anak manusia redo nyerah kadem tengan daya dire seu ayeuh. Pak taruh anu ripas ane aire mekat udip bau. Ngeradeh merti ajaranna. Pak ngeradeh berani resiken aja. Ngeradeh kepenem. Karipas ngerameh meret kadrem remin. Jesus siken bara murid I. Ani ane karit ngan di aran teja.
Pak ngera deh nama ya. Sebab di aran teja ngera bekarit tupan adep ngera pasar asi bas de. Jesus guru began ngera adi semang dua naan murid i. Kanang ni ngera. Asi-asi adiraan jadi dia de seendeh beda adepi jadi skasen ka jadi urun so pereg daya. Komne ayah mit ni naan anak se ka beda imijog disung juit ngera. Jesus dekep anak-anak buah nang ni ngera. Asi-asi di kamat anak se nimun siati anak ngadenku kamat aku ka asesi di kamat aku kamat deh i aku ada pak ayah adi beda aku meneg ati ije kudus Kristus. Puji ke Kristus adi Tuhan tak. Shalom, selamat sansan atau berdapat bau di semayak ngan dua ti. Aku puan bega atau jebek ngan semayak di remin gereja pak atau gibayuh bisa tikuruk di remin gereja mai bishop gibayuh ni benar. Setegar anda mati baba agi di uruk tak. Pak sungguh mana tak hanya terima kasih amai atau baba biar teknologi adi di bisa berdata tikuruk semayang andu ati secara online lah. Jadi actually kayu bau menati ataan suba edep tak amai setegar rendam mati atak moan mupuk ya nak adep tak ya belajar kayu bau. Mai atak ada puan mungkin anda mati murid permanent sama ngata. Jadi ataan nakit edep tak ngah kayu bau. Kambai atak perhati kambai mai tak memberatkan face endemik te mungkin reti atau menerima ada kenyataan mengudip mengandap mati ndeg adu-adu. Jadi mungkin gaya atau reudip pun atau pasai terima ke kayu hati di bau. Dah di har semayang ada tidak tak terima de kayu bau gaya bau pak aku sabah ke dalam kerja pengendai tak ana di kerja mungkin gaya ngatur kerja pun madin membega bau. Amun barang nak sekura dari sekura pun agi ke gaya bau hi belajar pakai online PDPR ka bege masam dengek. Jadi ataan terimalah kenyataan yang ati tak mau semayang de gaya muti pak. Sungguh mana ata mite ata harap kambai te meting memuak kena jadi ata bisa parit tikuruklah pada kajian pemayu so bishop ata. Jadi kambai atak perhati dah dalam tak udip pati masam-masam kayu berubah, masam-masam kayu bau pak atak an tinggal tepak mai ayah hati dia dah berubah. Atak nya terima kasih di ayah mai ayah sejah madin hati nak setuju ayah dah berubah. Jadi andu hati atak sama ngadap tepak tak hati dia dah berubah, hati di udip ngadigan perintah sejah madin hati nak setuju. Jadi dalam tak tu iban berdapat begak kayu bau hati di dingah tak, hati di nurak tak, hati di kinyam tak, sutoi madin dalam reis tak Malaysia hati mabian Perdana Menteri bau, tak mabian Perdana Menteri bau mo pak kabinet ida pe bau kuake pak tak bersyukur ramai babagi pengubar reis hati baba dapat nguru tak mengharap di bara isai dapat nguru atau dalam reis hati ngatenggat ngabetur lah. Jadi kami mai tak nateng nganduan mungkin bega atak mendam matin amai dalam tipu pandemik ati covid ati baba diuruk tak bega daya desperate atak actually sebagai rakyat memang tak desperate bega atak dalam chaos pak bara pengubar rais tak bara politician ana sama bekarit depan adep sama an berebut arek depu dia arek depu kuasa arek jadi dia. Jadi kami mai tak tinggal kami nak mendam matin. Kami aku so aku adapku personally memang aku mendam matin. Amai atak negap, atak harap dak barai dapat merintah rais hati nga sawa nga betul nyen nurung di bara rakyat. Pak ati tama tinggal dalam ibarat bekarit ana atak merasa rakyat terabai nyam Pak barai bit masa ana enggak sama berebut adep sama bekarit depan adep. Jadi asih dah
tiwas nyam ataupun si demendam aseng sebab mun atak Dayak Kristen atak tiap minggu atak gi intercede yen ngara atak semayang yen ngara dak tepak turuk ngara merta yen di barai penyi bijak penyi pandai isai ngara dapat teban rais hati ngasawak ngabetur ngapai atak dah rejuan semayang yen bara pengubar rais tarbis dalam perintah ati di gi madin ataan terus semayang yen ngara isai dapat turung atak di rais hati amai atak perlu rais hati justice atak perlu damai. Jadi actually kambai agi daya nang atak daya Kristen banyak atak involved di politik. Actually kayu hana dah pabatur amai actually atak Kristen dalam rais hati atak perlu mbit bat har penyikembang rais ta sondi so gaya politik ekonomi sosial anak tak nakit perhati amai kambai dalam pengenang kita kudus atak seek the welfare of this nation. Jadi dalam atak daya Kristen ke atak mijog di principle of justice. So kambai mai rais ta ati dah bian justice ayah susah bega daya akan dog oppress. Jadi sebab atak mijog dalam rais ati atak principle of Christianity ati inner justice. Jadi kambai mai agi injustice, kambai gi violent, kambai gi corruption, we have right to speak out as a Christian. Kita atak bian voice to speak out this injustice, oppression ataupun corruption ataupun violent. So we have space for the nation building. Jadi aku nyebut ataupun daat kayu hati amai andu hati ta tinggal Injil dok bahasa tejah ta dengar semang dua naan murid Jesus anda sama bikarit depan adab an bian kuasa an jadi dia an jadi bas. Jadi dalam ngara bikarit ana actually barai misinterpret kayu hanang Jesus masa ngara baba di Jerusalem. Masa ngara di Galilee. Sebab dalam sita ati Jesus memiu sikit di ngara ani di bekarit ngara ati masa barainduk di Kapernaum. Kamu minta tinggal naratif cerita ati barai so di Galilee dia dalam Galilee ana ngara ati dai ministry Jesus ngajar Jesus pibuat dia mendam Jesus pibu bara umot di gina. Jadi bara murid ima Kris seper pengandai Jesus di gina. Jadi ngara ati makin sabah nang Jesus ati sawa pengubah ati di bekaliber ati di mapu rek nguru atak. Jadi anda dikiris bara semang dua naan murid Jesus masana ia bian confident di Jesus adi di pengubah ati di sawa. So pengandai Jesus so ajar Jesus. Jadi dalam Jesus daan di ngara ati pasar penyi mekat penyi kabes ngara ati interpret kayu hana sarah. Ayah expect nang Jesus ati kambai ayah kebes lepas ayah mekat bau ayah rek jadi pemimpin atau pengubah anda di bas mun bara raja anda di merintah zaman anda mun bara Caesar anda di expectation ngara masana di Jesus but actually Jesus ya kebes ayah mekat bau ayah dah rek jadi raja anda di mun di ong ati ayah dah rek merintah mun bara Caesar dah. Jadi anda di misinterpret ngarana anda di bedak ngana dah faham mani di Jesus ngajar ngapai ki mak di nuris di Injil iati utung peri ayat taruh pudua yenang ngerada mereti ajarana pak ngerada berani rek siken ayat. Jadi give misinterpretation dalam semang duaan murid ati amai barai pikir kambai mai Jesus mekat so kabas ko ikabas ayat menjadi pemimpin di bas. Jadi sebab kambai ye bas ngerati ditunda ayah pun rek suat jadi bas. Ana di expect ngerati. Imagine kambai Jesus mau jadi raja. Tentu ngerati fikir andin an atak rek jadi finance minister, din an atak rek jadi defense minister, din an tak jadi minister ana. Jadi ana dipikir ngara asih rek jadi bas, asih rek dia. Okay? Jadi barai misinterpret kayu ana di ngajar Jesus di ngara. Jadi ana di namun di ana di barai miss the point of the meaning of the death and the resurrection of Jesus. Nama dua kamai Jesus masa Jesus buat nangrati bikarit amai ia tejah daan di Kapernaum di ayat taruh pundi taruh. Jadi Jesus mesiket ani di bikarit angan sebab dalam ngera on the way so Galilee tejah di penuh ke Kapernaum ngerati bikarit depan ada. Jadi Jesus second di ngera ani nadi mayu angan teja
ngerati dah daan pak Jesus puan ngerati bekarit depan adep jadi amai Jesus puan ayah daan dingara sawa di ayat nama taruh prima hinang asi adiraan jadi dia dah sien dah beda adep jadi skasen kak jadi urun soperek daya jadi amai tejah ngerati sama berebut bekarit asi rek jadi bas asi rek jadi dia asi rek jadi bas jadi pengubah kira jadi Jesus mo daan anak dingara ko anak Jesus mekiret di naan nakse digina beda nakse anak mijog disurung juin semung dia naan murid Jesus anak ka Jesus dakep payah ka yenang asi adik kambat anak se monsiati nga aden ko kambat aku ka asi adik kambat aku kambat aku ada pak ayah adik beda aku mandag reti digiti Jesus nang kambai angan kambat nakse ati ngan kambat adab Jesus jadi namna ga ngada kambat Jesus ada pak kambat ga tapak ada di sambu actually agi dua miss dua point ati diraru bergunai sebagai disciple Jesus sebagai murid Jesus ngati miss dua point namun di tejah the message of the cross actually sebab Jesus actually masa ya daan pasar penyimekat ngah penyikabes ayah picture the cross ayah picture regak ngana kadi giti dalam bara di Galilee ati di passage ati actually ati kedua kali Jesus daan pasal penyikabes di utung mai ana di first Jesus gedaan pasal penyikabes ngah penyemekat di utung mai ayat taruh pundi ana di dengah ta last week gospel reading pasal the cost of discipleship jadi ketaruh Jesus daan ke kayu ana di sama di utung semang ayat taruh perdua hendak taruh perempat. Kayu hana Jesus daan pasal penyikabes dengan penyemekat ana reputation kayu na daan message ana di daan di bara murid pari. Jadi digitik tak tinggal taruh kari ayat daan digiti reti kayu hati meruai berguna message hati pasal penyikabes dengan penyemekat meruai na berguna Jadi ayat picture pasal regak ngana. Kamu meta tinggal ani na regang actually regang ngana ina the message of our salvation. Amai Jesus kabes dia tu regang kaya mekat bau, ai mebedak tak menang, ai mebedak tak bian penyabah ati di tetu. Jadi message of the cross ana di ngerati misinterpret. Message of the cross ana di ngerati deh nakap. Jadi kami mai tak perhati mani Jesus paru kabes dia tu regang ina sebab ana ien penyelamat tak. Ana in the work of salvation that Jesus accomplished and finished and fulfilled on the cross. Jadi ana pasar penyelamat tak. Di regang Jesus ana atak bian dapat bamai ngetepak. Di regang Jesus ana atak bian pengarap. Di regang Jesus ana tak bisa dog apun. Di regang Jesus ana tak mau seperupas sekuasa kerem. Jadi regang Jesus ana ina mekirin pasal penyelamat tak. We can see the love, we can see the hope, we can see the victory, we can see the redemption, and we can see the justice on the cross of Christ. Jadi the message di roi berguna ngara semong don an murid Jesus ati misinterpret kamu bedak ngara depan adep sama bikarit. Karena nombor dua ngara go message pasar the true disciples of Jesus Christ. Sebab ngerati semong donaan ngerati metunda Jesus ngerti mekiris pingandai ngingati di Jesus mondai pak ngera kembet ngera miss purpose of to be a disciple of Christ ngera dah nakap semuki gaya purpose jadi disciple of Christ. Jadi Jesus kidaan di ngera unserve ni amai di dalam ayat ana di kidaan ninang asi adiraan jadi dia das yang dah beda adab jadi skasen kak jadi urun seperti daya reti ana the principle of serving people. Jadi mani Jesus kiret nakse actually. Kami meta tinggal nakse di aren tak amai kamai angan baba biar nakse. Nak isa arti ayah perlu attention, ayah perlu guidance, ayah perlu kasih sayang. Nakse arti ayah perlu penurung, ngerati dependent actually. Jadi mani nakse di Jesus kiret di gina ina ayah kiret nang daya di ong arti
Ana di meting tapak ayah perlu penuruk. Ana di Jesus picture ia kira nak ati sebenar i. Jadi ayah an di ngerati di murid ia ti dan kambai ngerati jadi disciple of Christ. Ngera perlu nyen penuruk di daya ana di perlu. Nyen attention di daya ana di broken, daya ana di hopeless, daya ana di desperate. Okay, ana di Jesus keadaan di gina, ana di hopeless, ana di perlu penuruk. Jadi sebab tak tinggal nak kendak hati ayah really dependent ni. Kami mai atak di tuuh hati, atak perlu guide barai, tak perlu disiplin ngarati, tak perlu ke ngajar ngarati. So ana ina kerja atak di tuuh. Jadi Jesus reflect ana di ngara bara semung dua naan murid e. Jadi dalam dunda nanti atak perhati agi dua kayu hati di tap nakit belajar teban di rambudip tak, apply di rambudip tak, dalam tak jadi disciple of Christ. Namun di atak manyah atak tegat nerigak ngana, amai di message rigak ngana ina atak dapat penyeramat. Di gina ina atak bamai ngah tepak. Kak dina ke agi hope. Amai tak madin dalam desperate. Dalam ong COVID ati, aku fikir mabega atak desperate, mabega atak ana di depressed ataupun mau begok penyirabis, burden merai begok Kak mungkin kau atak supaya COVID anak memang atak mau begok ke problem. Pak kambai mai atak di Sabah di Jesus, atak manyah atak kembet tinggal rigang. Manyah atak dah nyigura kasembu tinggal rigang Jesus anak di penyeramat tak. Anak di puun penyabah tak anak. Anak di center of our faith, anak cross of Christ anak. Okay. Jadi nombor dua, as a disciple of Christ, anda atak beyond message ati, message of hope, message of love through the cross, anda message of victory, redemption, and justice. Ati tabian. Jadi kami atak disciple of Christ, atak ada jika message anda ia nadep atak ada. Pak digiti Jesus mekiran genang atak perlu tepan message ati di ka ong ati di roy broken di ong ati the fallen world ati di begok daya anda di meting hope Jadi ati di tak perlu teban. Jesus kiran nak kisah ati sebab ong ati perlu atak di puan penyawa, atak di puan message of Christ ati beda atak nyen penuruk di barai. Jadi ana ina the cause of discipleship ati di Jesus subak kiran di atak so passage ati di andoti ati tak dingah. Jadi aku sabah saya nang setiap atak memang tunda Jesus atak. Actually kalau atak Christian, atak ina disciple of Christ, atak ina murid Jesus. Jadi dalam tak norak penyirabis, norak bad udip ati. Actually memang reality udip ati memang dah ya dah, memang jerak, memang begak penyisuba, memang begak penyusah. Paki cross anda, regang Jesus anda menyen di atas hope. Kak tak mempuan asi tepa anda di ke dia ta, anti di rindu dia ta. Jadi kambai mai atak puan nang atak dog nyi rindu tepa, atak di tepa anda di nyan di ta hop, tepa anda di nyan dia tak kena. Kami atak puan kayu ana tentu atak an nyan go di daya beken dak suak kinyam kayu kena ana. Kami mai tak kinyam penyirindu, atak an suak go bedak daya kinyam penyirindu. So atak akutung kayu ati di ong ati di penuh nga brokenness. Jadi sudah madis dalam Kristus atak an sama tinggal regang kat nateng ke purpose tak jadi tunda Jesus sebagai disciple sebagai murid jadi jak tak semayang. Sama bisa perg terima kasih yang pengenang adindu ati di keedingah sama ki hati daya ati di des nunuh begak kurang ngami begak remah kami karbis dalam amir di ong ati sama kenura bad ke kinyam begak penyisuba ngapai sama turung ki dalam ki nura penyirabis dalam ki nura pito ong ati turung ki bedak ki nyigura tinggal ke rigak Jesus ati di penyeramat amin guru ki tepa kak mana ga tepa kemite ga di kaam
turung bedak kendai kena. Dia mampu Tuhan. Pak keamana di menyan kena di keamana di merindu dia, keamana di menji berkat bedak dapat kinyam kayu di kena. Ngapa turung bedak kutung kayu hati kayu ti di kena ngapa nyerindu mai di daya bekat engkau. Isai Tuhan keamana di braga. Amai Tuhan keamana di tepat ati penyerindu, tepat ati di kena, ati di dah berubah. Jah madin ngasarun nag stui-tui. Turung tepat. Kemite ati pada nak mai Jesus Kristus. Adi pinubos nami. Amin. Kita sama mijog, kita sama-sama nang penyabah naisia. Aku sabah kandi Allah, sama bisa tepat langit ngaong, ngaso perkayu ditateng, kayu didateng. Aku sabah kandi Tuhan Yesus, anak tamba Allah. Adi sesama dawi so perkayu jadi. Allah so Allah, Jawa so Jawa. Allah saud so Allah saud. Aido beranak dan napa, ayo gini Allah sama. Badai so perkayu medonai, sebab atak ngasramata, ayo muncul sorga. Pada kuasa Roh Kudus, amit pergi so meri bujang tibet, nggak jadi manusia. Rasul sebab ata ada masak di rigang, zaman perintah Pontius Pilate. Ajar berasa rasul do kubur, anu ditaruh dan minggu, ay mekat bau nanya mengenal surat. Ay maat ke surga, ngagru telah tuh sama ayah mendek bau ngebraga jadi orang manusia, udip ke kebus. Perintah dan neg abau distui-tui. Aku sabah ke Roh Kudus, adi Tuhan, adi pengudip. Ay ruah sesama ngaso anak. Ay do nyembah, ada puji, berimun ngasama anak. Ayah dimeu sok nabi-nabi. Aku sabah kani Eklisia Katolika Apostolika. Aku ngaku ni baptisa disebab ampun dosa. Aku kajian muka taya di kabes kau dibeong dari mendek. Amin. Jata semayang iso per Eklisia Tuhan tepak dem Jesus Kristus kage iso per manusia nanyam adi bergunai. Tepak adi bisa per kamu payu adi ngap mitik daya mai di mitik dem Sabah. Jadi di dengan aku ada temai bisa jadi ini dem nyawu mai sama-sama udip dalam penyerindu mai kekeren beragah mai di dalam ong. Jata semayang iso per Eklisia Tuhan tepak dem di ong lebih sian provinsi Saudi Asia ngap tuan ngat bisopi ngaso per bisop lebih si bisop Donald Juti de bisop Kuching ngas assistant ngaso per clergy so per ja Kristen dem diocese Paris ka di chapel meti tuan tapak di bisa per berkat so per kerja pengendara Kristen diki lagi lebih di kapong ada tak digeti. Kerja pengenai tak dapat maju, sen tak selalunya puji keberagah ka adan Tuhan. Tuhan dalam penyerasi mai. Dingas maya kami. Nguru bangsa tik nga bangsa beken dalam arah tenget nga damai. Sikay stabil di so permisia nga jeroak nga sawuk nga betul. Jata semayang so per bangsa dalam ni ong lebih si in lebih isadap tak Malaysia nga Sarawak. Kasok pergi di dekan perintah diki lagi atas mayak ni tua kaum tak ngasok per komiti sehingga tinyakit kai kuasa badak reis tak maju ka badak kapong tak maju sehingga tareu dan senang ngasadu Tuhan dalam penyarasi mai Dinga semaya kami. kudik menyadu senadan adi sangsara sehingga digen di kaam dan senang baik dan susah harap di pengirindu mai adi dia bisa bawa. Jat asmang sopeng musia di beranap di bas di Kusing, amin bas beranap di lagi di Aren di Bisen, kat sopeng musia di Tumang Patu, ada dek sekup mani dengan beranap di kira rebis mesti tuan tapak dari masih kadi kijo prabu sopeng anam sesak tak dari istati. Baik di orang ati, baik dari Istak Malaysia, Sarawak, Karbisi di Kapong tak. Sean so permusia odit dem senang ngasado, sean atang atinya puji keberagah ka adan Tuhan. Tuhan dalam penyerasi mai. Dinga semaya kami.
Dengan semaya kami, demi ingat nada daya demi kebes dem sabah, kanyen dike sama ngara dem utung perintah mai aditan adadu. Jangan semayang diso pergmusia adi meh tinggal semengi musia adi do kubur diki agi di kubur de petati semengi de gandot mesti muneng musia adi kabus renget musia adi kabus dok anam gege kat tadi masam anam. Mesti tuan tapak dia bisa perg nye dengrati penyenang aditan adu-adu. Tuan dalam penyelasi mai. Ninga semaya kami. Jak sama nang. Nyet mite sama dari rumah Masih pada nama Yesus Kristus di menebus kami. Amin. Jata sama-sama nang doa ngadap. Oh Tuhan masih kepus meneg kebeja kudus mai. Dan sebab pada pemidat tenggen. Pasabab ke harap di masih mai di bege di bas. Ke dia sedang kenang ruk tatu di bo meja mai. Pakam ten selalu masih. Sebab hati Tuhan yang manis. Yen di kehman perang Yesus Kristus nganok dayai. Sien keru ber ayah. Ka ayah drem ke. Amin. Atai mijok. Hati-hati ne perang Kristus. Amai badak ni roh tak mendoa baptisa ka dalam ni perang. Jabe tak biaja de ditok Roh Kudus beudep damai. Jameh tangin tanda damai kadingan dengan tak. Tasmayang. Biberkatkan Tuhan nak lari tepat sopreg. Bedan manis mai ke benuti adi juga nami. Adi tanah manggen ketangan manusia menai. Akhirnya jadi ruti mudip ya nami. Biberkat Tuhan Allah neg stui-tui. Biberkatkan Tuhan Allah di tepat sopreg. Bedan manis mai ke bian ju anggorati juga nami. Buat sobekahi kat penai tengah manusia. Akhirnya jadi daya Kristus. Ya nok kami. Biberkat Tuhan Allah neg stui-tui. Tuhan rengangan Samar ngakam. pakat hati dengan Pakat ati nami ka Tuhan. jami tinggi terima kasih ke Tuhan Allah tak. Tengik patut tak terima kasih ngapuji di ayah. Dan naruh kena ngapatut. Ke di berak ngaing adalam so pergian dengan puji ke kaam. Oh Tuhan sama kudus Allah bisa perg adi-udip adu-adu. Pada Yesus Kristus anak tambah mai Tuhan nami. Amai beda ayah ka menepak langit ngaong menubos ke ka menggen ke Roh Kudus. Adi sama nganak mai Yesus Kristus ngakam ge sama. Agi ni tepat dalam tarunan berkat kuasa ngabraga. Sebab hati sama ngaso per malaikat ngaso per isi surga ngaso per di makabes dalam sabah. Kaya ngagaon natin memuji kam kanang. Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah dan merintah so pergi surga ngaong. Surga ngaong puno ngabragamay. Braga kakam o Tuhan na dilarusangan.
Sawo braga kamu sama kudus. Ada mungkin anak tamu ma Yesus Kristus pada jadi ni sadis disedang kena ama dosa pereg manusia. Dingah ke o sama ngapai Roh Kudus mai karuti ngaju anggorati. Sien pengen nanti bisa jadi pereg ngeria dik Ama di ngare mana? Dia nuwa yudok jua. Amit ruti muko ingin puji ya imri ruti ana rasul ingin murid di kanang. Mit man ati perengku ali dog ngen yeun ngan nai smuti ngan ateung aku. Mukoman hayimit mako klasungen puji kanggen murid di kanang. No so prengan sawati daya ku daya pai bau di dogren yeut ngan ngabege daya sieun dapat ampun dosa. Nai semuti tiap karya ngan noe ngan ateung aku. Sebab hati sama kena semuti nimun beda anak mai menyekabes ke penadeg mekat ke braga dermat ke gaen pemeneg ke kajen ngake jugan kakam sama roti ngak juang gorati puji ngas deruami ian sadis adin sudah ada aing gen dia turigang kamat ke drem aye bedak so programi di kamar sakramen kudus hati berisi ngaro kudus mai. Kajadi di dalam eklesia kudus mai. Adi pereng anak mai Yesus Kristus Tuhan nami. Amai bedak aya sama ngaya dalam ni tong Roh Kudus. So pereg puji ngabraga jadi kakam. Oh sama bisa pereg neg stui. Amen. Nimo nada Kristus menebus tak mengajar rata jata sama nang sama ami di surga Kudus adat mai meneg perintah mai jadi raan mai dalam orang menuju surga gedik no ati pinguma nami ampun sarah sarah mi nimun ke ampun sarah dike denya nak ke de puji subah pak keluar ke sorap amin. amin Selamat Tuhan sareu ngangan selamat ge ngakaam ata mire ruti ati yang sama-sama dapat utung dalam perang Kristus. Sungguh ata baga ata menjadi ni perang sebab ata sama dapat berutung dalam ni ruti. Anak biri Allah kam terat dosa o masih kake anak biri Allah kam diteran dosa o masih kake anak biri Allah kami teran dosa o ngendi ke selamat mai Menderbe kakamat pereng ngadia Tuhan tak Yesus Kristus. Jadi penateng ai kebersihan ngan kamat aya dermatin ngan ngap nyabah ngap puji. Yen sudah madi tual sama diaren. Adidas dapat suak ngake dikiti pagi suak dalam semayang hati. Jak tak sama-sama nang doa hati dalam kamat sakramen roh. Oh Tuhan Yesus, amai aku dah bisa kamat kam dalam sakramen pereng ngadaya mai madin. Aku ngagaeun hati teken mitek am menegas mengiku madin dalam roh.
Oh Tuhan Yesus menerka aku, pi bisik, pi buah, negap kata buah aku ngadep mai, madin ngasraru, neg stui-tui. Amen. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Sama sopra kami. Yang terima kasih ka puji di kam. Amai ditika ke jo kam tuduk ke drem anak mai. Taban ke meri nga kam. Udip nga kabes. Ayi krem nyeridu mai. Gen dikep nyirasi manis mai katiban bragah mai. Isai ke di brutung pereng Kristus udip sama ngaya drem makati. Ke hadino sama kuki taban udip kada beken. Ke di Roh Kudus nyakar ngen jawa kaso perdaya di ong. Nagap pengarap kami so kayu hadi makam sedia ya nami. Isa ke ngaso preg manak mai si endo perpas. Kaso perdaya di ong udip ye ngen puji di adat mai. Pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Allah bisa preg Ngin terima kasih di kam sebab kamu paan ke nga preng ngari anak mai Yesus Kristus. Beraya ke juga preng ngasmimi ke kam. Sejadi sadis udip di kam. Bedakir wasoti dan kuasa Roh Kudus mai. Sejadi udip nganyajai ken puji keragah mai. Amen. Tuhan rengangan Samar egengak am. penuh medren damai. Rindukan ngerjain Tuhan. Berisi nga penyikaan dalam kuasa Roh Kudus. Nga berkat apa bisa preg sama anak ka Roh Kudus. Sien mendekangan, karengangan, neg stui-tui. Amen.